हेलो साथीମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ଏବେ ଯାଉଛି ନାଗପାଟଣା ଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଖରା ବାଜିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋଡ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଲୋଡ୍ ଅଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା ଆଉ ଏଠି ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମିଶା ମିଳିପାରିବ ଆରାମସେ ଆଉ ନାଗପାଟଣା ଏରିଆ ବୋଲେ ଏଟାକା ମାର୍କେଟିଂ ଗୋଟେ ଆଉ ପଲା आसु बोलिकिना आमर रंजित भाई बहुत खुशी हो जाइए आओ मार्केट बोलिकिना आओ देख पाते भाई आडे मार्केट चली रंजित भाई तो कहीदेला भी आओ आओ गोटे साइड रे जीवा बोलिकिना आओ साइड रे जाओ गोटे साइड रे देख पाते इे नागपाटना एरिया बोलिकिना आओ इे चप्पल दुकान आओ देख पाते चप्पल दुकान और रंजित भाई कहला जे आओ गोटे साइड रे जीवा बोलिकिना आओ देख पाते ओके गाइस आउ चक्कर करते आम साइड एमती तो मार्केटिंग हम देख पाते गोटे साइड जावा